वेलकम ऑन सफीर पाकिस्तान डॉक्टर जलील खान। थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आप कुछ सफीर पाकिस्तान के लिए कुछ कहना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? ज़रूर, थैंक यू वेरी मच। वकार भाई के लिए यही कहना चाहूँगा कि उनका प्रोग्राम सब देखते हैं और अपना वो मिशन जारी रखें। बेस्ट ऑफ लक। नाजरीन, अब बात करते हैं अपना के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डॉक्टर असद कमर से। ऑल द वे फ्रॉम फ्लोरिडा ही केम हियर टू डैलस। वेलकम टू डैलस। Thank you very much. एंड वेलकम ऑन सफीर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आज का इतना ज़बरदस्त फंक्शन आपको कैसा लग रहा है? I really liked it. I think it was very well organized. King Edward की alumni का था, आपको मालूम है, along with the North Texas chapter. So I think they did very well. They certainly should be commended on this. तो आप कुछ बताइए कि हमारे नाजरीन को कि आप अपना के प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या आपके कुछ गोल्स हैं? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि it's an organization which basically promotes health, and beyond that, being a professional organization, it also promotes charitable causes as well as community work, or obviously it promotes bilateral relations between United States and Pakistan in many different ways. So as far as the presidency of Apna is concerned, it's certainly not a paid job. It's an honor to be the president of Apna, but what you basically are doing is delivering something to Apna. You're not taking something from Apna, and in delivering whatever you deliver to Apna, you basically are looking at the membership and you're telling them what your manifesto is, and then the membership decides whether your thoughts or ideas are congruent with their dreams and aspirations, and if they are, they will select you, and if they don't, then obviously you don't become the president and you still continue to do good work. So my take on this is that I'm offering myself to Apna and to the membership, and if my ideas are acceptable to them and they are galvanized and excited about those ideas, then they will support me, and inshallah I'll get the chance to represent the organization. And if it seems like, you know, my ideas are not congruent with the majority, then I'll still continue to do whatever I can do, good work for the organization in my capacity. क्या आप डिफरेंट करना चाहते हैं जो अब हो रहा है अपना में, क्या आपको लोग वोट दें? एक तो मैंने कई मरतबा कैंपेन के दौरान ये कहा है, और उससे पहले भी मेरी ये ख्वाहिश रही है कि अपना शुड रियली क्रिएट ए हॉस्पिटल, अ फ्लैगशिप हॉस्पिटल इन पाकिस्तान, और उस इंस्टीट्यूशन के थ्रू एक तो हमें मौका मिलेगा टू रेज द बार ऑन हाउ वी प्रैक्टिस मेडिसिन इन पाकिस्तान, गवर्नमेंट सेक्टर में भी एज वेल एज इन प्राइवेट सेक्टर, और उससे एफिलिएटेड मेडिकल स्कूल होना चाहिए, उससे एफिलिएटेड ऑल्सो वी शुड हैव अ नर्सिंग स्कूल, और उसमें ऑफिस होना चाहिए अपना का डिज़ास्टर रिलीफ का, कि जब भी कोई पाकिस्तान में सिचुएशन हो, whether these are floods or earthquakes or whatever natural disasters, and Apna wants to carry out its humanitarian work, तो वो उस ऑफिस के थ्रू किया जा सके. The other thing I think which is extremely important is to look at the responsibilities, I believe, of the membership also, जो मैं आज बात कर रहा था थोड़ी देर पहले. My message to the membership is to please spend some time in educating themselves about the different choices available to them, and really utilize this vote with responsibility, not just, you know, on their mere perceptions of different candidates, or depending upon friendships or cliques, or the fact that a candidate belongs to a certain alumni, or a candidate, you know, is from a certain part of Pakistan or speaks a certain dialect or a language, which is unfortunate, and it has been happening in the past. नाजरीन, जो भी मुझे इस वक्त अपना के मेंबर देख रहे हैं, आई थिंक यू नो ही इज़ अ डिजर्विंग कैंडिडेट. प्लीज़ इनके लिए वोट करें. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन सफीर पाकिस्तान. सफीर पाकिस्तान की अवार्ड नाइट 19th मई को आ रही है, तो आप आ रहे हैं इंशाल्लाह? जी इंशाल्लाह, I'll definitely be with you.
Dr. Talat Bukhari, welcome on Safir Pakistan. تھینک یو انجم. پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, ہم نے بہت انجوائے کیا ہے, اور جواد کا گانا خاص طور پہ. دس از دا اینڈ آف دا پروگرام, بٹ اس سے پہلے اور بہت سی ایکٹیویٹیز تھیں, جیسے سی ایم ای تھا اور دوسرے اور پروگرامس تھے. دے آل وینٹ ویری ویل. تھینک یو سو مچ. اور سفیر پاکستان 19 مئی کو ایوارڈ نائٹ یہاں پہ ہو رہی ہے, تو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ Okay, that's a very good thing for Dallas, that we are going to have it in Dallas this year. So inshallah we are going to try to attend it. Safir Pakistan is doing a great job اور پاکستان کی اس لحاظ سے بہت خدمت کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. ناظرین, now we have ڈاکٹر سید بخاری ود us, تو ان سے بات چیت کرتے ہیں. آج آپ اس پروگرام میں آئے, کیسا آپ کو لگ رہا ہے, کیسا پروگرام لگا؟ بہت اچھا لگ رہا ہے, جواد صاحب سنگ کر رہے ہیں, مزہ آ رہا ہے. اور آپ کو شاید ایوارڈ بھی ملا ہے, تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آج آپ نے پھر کون سا ایوارڈ جیتا ہے؟ جو ایوارڈ جو مجھے ملا ہے وہ مائی چیئرمین بورڈ آف ٹرسٹیز کیمکانا کا ہے. کنگریچولیشنز ٹو یو. اور آئی انڈرسٹینڈ دیٹ یو آر سفیر پاکستان ایوارڈ ریسیپینٹ ایز ویل. تو اس سال آپ کو معلوم ہے جیسے کہ ڈالس میں سفیر پاکستان کا ایوارڈ سیریمنی ہونے جا رہی ہے, تو آپ ناظرین کو کیا بتائیں گے اس کے بارے میں؟ یہ بہت اچھی سیریمنی ہے, اس کو میں نے اٹینڈ کیا تھا, بہت مزہ آیا تھا. یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور میرے خیال میں اس میں شمولیت ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے. تھینک یو. ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت عارف مسلم صاحب ہیں, ڈاکٹر عارف مسلم. ہی از اے پاسٹ اپنا پریزیڈنٹ, تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. چونکہ میں نہ صرف اپنا کا پاس پریزیڈنٹ ہوں, بلکہ میں کیمکانا کا بھی پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں 1981 میں. کیمکانا جو ہے وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے لیے بہت کام کرتی ہے, اور کمپیوٹر لیبز وغیرہ اس کی کے سلسلے میں یہ برین اسٹارمنگ سیشن تھا یہاں پر. سفیر پاکستان دیکھتے ہیں آپ؟ جی ہاں. سفیر پاکستان کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ میں وقار صاحب کو بہت پہلے سے جانتا ہوں, اور سفیر پاکستان بہت اچھا کام کر رہا ہے. اصلی معنوں میں یہ سفیر پاکستان ہے یہاں. تھینک یو سو مچ.